дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони иззатманд. Боз ҳам барномаи экотуризм аст манзури шумо ва ин навбат мо қарор дорем дар канори баҳри овозадори Кабуд. Дар барномаи экотуризм мо як навгонӣ ҷорӣ намудем. шумо кадом минтақа ё мавзеи зебову дилфиреб ва мувофиқ барои сайёҳатҳои экологиро мехоҳед тавассути барномаи экотуризм дида бошед? дар WhatsApp ё телеграми рақамҳои рӯи экран буда нависед ва ё дар шабакаҳои иҷтимоӣ шарҳ гузоред. шумо дархост кунед, мо намоиш медиҳем. рӯз аллакай қариб ним шуда буд. ҳаво каме абрнок, вале офтоб аз сурохии абрҳо нурпошӣ карда кӯҳу дараҳоро ҷило мебахшад. ҳаво мулоиму форам ва насими сабуке ба рӯҳу равони кас ҳаловат медиҳад. табиат гӯё барои истиқболи меҳмонон омода шуда бошад. кӯҳҳо бо ранги сабзи баҳорӣ ороста, доманакӯҳҳо пур аз гулу гиёҳ ва паррандагон аз ҳар тараф садо баланд мекунанд. ҳадафи мо дар соҳили баҳри Кабуд, маконе ки имрӯз ба яке аз гӯшаҳои зеботарину ҷолиби экосайёҳии Тоҷикистон табдил ёфтааст, сайёҳат кардан аст. инҷо ҳар қадаре ки ба соҳили баҳр наздик мешавӣ, манзара боз ҳам дилфиребтар мегардад. аз дур обҳои нилгун мисли оинаи бузурге медурахшанд. шӯлаи офтоб рӯи об акс ёфта ҳазорҳо нуқраи дурахшонро мемонад. гӯё мо ба олами дигар ворид шудем, оламе ки дар он инсон худро ба табиат наздик эҳсос мекунад. дар соҳили баҳр чандин нафар сайёҳон истироҳат доранд. баъзеҳо дар гӯшае нишаста ба мисли мо зиндагии баҳриро таҷриба мекунанд. бархе дар лаби об нишаста аз оромии табиат баҳра мебаранд. қисме аз ҷавонон бо қайиқҳо болои баҳр ҳаракат доранд. инҷо ҳар мавҷи об бо шӯлаи офтоб рақси худро дорад. тамошои баҳр аз ин макон инсонро ба ҳайрат меоварад. васеъгии он чунон менамояд, ки гӯё дар соҳили уқёнус қарор дошта бошӣ. ҷазираҳои хурду калон, ки дар натиҷаи тағйирёбии сатҳи оби обанбор пайдо шудаанд, ба ин макон ҳусни дигар бахшидаанд. баъзе аз ин ҷазираҳо аз дур мисли киштиҳое менамоянд, ки дар миёни об оромона ҳаракат доранд. қабатҳои кӯҳҳо бошанд, дар ҳар гӯша ранги гуногун доранд.
جای سرخچتاب، جای سبز و جای زرد و خاکستری. این آمیزش رنگ ها طبیعت را به یک رسم زنده مانند کرده است. در دامن کوه‌ها علف‌های طبیعی فراوان رویده. ساکنان محلی نقل می‌کنند که سال‌های پیش چنین سبززار کم به نظر می‌رسید. امسال به گفته آنها بارشات زیاد شده، فصل بهار پررنگ نمناک گذشته است. از همین سبب طبیعت با تمام زیبایی خود احیا گردیده است. سبزه‌ها تا قله‌های کوه دامن پهن کرده، تپه و پسخمی‌ها را پوره فرا گرفتند. هیچ جای خشک و خالی دیده نمی شود. به نظر چنین می نماید که رسام ماهر با رنگ های سبز و زرد و نیلگون این مکان را آرا داده باشد. پرندگان نیز این گوشه بهشتی را مکان خود انتخاب کردند. در شاخهای درخت و بوته‌ها نشسته از یک رستنی به رستنی دیگر می پرند. صدای آنها فضا را پر کرده است و البته به طبیعت جان بخشیده است. هنگام نواربرداری چندین نوعی پرنده ها را مشاهده کردیم. آنها چنان آزاد و آرام بودند که گویا خود را صاحب حقیقی این سرزمین می دانستند. در مسافه دورتر سیله عقاب و کرگس ها را دیدیم. آنها در حدود معین نشسته چیزی را جستجو می کردند. وقتی کاپتری نواربرداری ما به هوا بلند شده جانبشان رفت، پرنده ها ناآرام گردیدند. بعضی از عقاب ها حتی به سمت کاپتر حمله هم کردند. منظره بسیار جالب. از دور چنین می نماید که گویا بین پرنده آهنین و عقاب‌های حقیقی رقابت آغاز شده است. این حالت نشان می دهد که عقاب‌ها هر جسم پرواز کننده را همچون موجود بیگانه قبول می کنند. پرواز آنها در آسمان صاف تصویری بسیار نادر و زیبا را به وجود آورد. سپس ما به کنار دیگری بحر حرکت کردیم. راهی هموار و منفرش. حرکت ماشین ها و منظره های طبیعی اطراف سفر ما را باز هم خاطرمان کرد.
هنگام از داخل ماشین به بحر نگریستن گوناگونی بیولوژی در هر قدم احساس می شود. گاه درختانی سبز، گاه بوته‌های کوهی و گاه چراگاه‌های وسیع چشم را نوازش می‌کنند. طبیعت در اینجا با تمام حسن خود زنده است. به ساحل راست بحر رسیدیم. در بلندی که توقف کردیم درختان پیسته خیلی زیاد بودند. برگ‌های سبز آنها در زیر نور آفتاب درخشان. نسیم ملایم شاخه‌های درختان را جنبانده صدای فورم طبیعت را به وجود می آورند. از دیدن چنین منظره کس هرگز سیر نمی شود. محض در همین جا با گروهی سیاحان وخوردیم. در بین آنها هم شهروندان تاجیکستان بودند و هم خارجیان. همه با چهره کشاد و روحیه بالیده از سفر خود نقل می‌کردند. номи ман себре тайлун аст. ман аз эфиопия ҳастам. ман чандин маротиба ба тоҷикистон омадам. ба ман тоҷикистон хеле писанд аст, махсусан табиат ва манзараҳои он. тоҷикистон кишвари экосаёҳӣ мебошад. махсусан дар канори баҳр саёҳат кардан бароям хотираҳои хуб боқӣ мегузорад. ман инчунин дар фасли зимистон ҳам ба ин ҷо сафар кардам ва он вақт ҳам баҳраи хуб бардошта будам. ба гуфти сайёҳон тамошои баҳри кабуд аз ин баландӣ барояшон яке аз хотирмонтарин лаҳзаҳои сафар будааст. онҳо табиати тоҷикистонро нодир ва меҳмоннавозии мардумро самимӣ арзёбӣ карданд. соҳили баҳри кабуд қисман ба шаҳри норак шомил аст ва қисми дигар дар ноҳияи данғара. яъне ҳар нафаре ки аз шаҳри душанбе ба минтақаи кӯлоби вилояти хатлон ва ё вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сафар мекунад ва ё баръакс аз ин минтақаҳо ба шаҳри душанбе меояд, метавонад дар чанд мавзеъ ҳамин гуна ба монанди мо таваққуф кунад ва аз зебоиҳои канори баҳри кабуд ҳаловат бараду хотирашро шод гардонда бошад. ҳамин тариқ аз ин баландӣ хеле тӯлонӣ баҳри кабуд ё обанбори норакро тамошо кардем. ин сафар бори дигар нишон медиҳад ки тоҷикистон дорои имкониятҳои бузурги сайёҳии экологӣ мебошад. кӯҳҳои сарбаафлок, обҳои мусаффо, гуногунии набототу ҳайвонот ва меҳмоннавозии мардум метавонанд ҳар як сайёҳро мафтуни худ созанд. обанбори норак танҳо як макони истироҳат нест. он як гӯшаи оромиш, як мактаби табиат ва як ҷаҳони зебоии нотакрор аст.
امروز جهان بیشتر به اکوتوریسم توجه میکند. این نوع سیاحی انسان را به طبیعت نزدیک نموده احترام به محیط زیست را تقویت میبخشد. تاجیکستان با چنین طبیعتی افسانه‌ای میتواند به یکی از مرکزهای مهم اکوتوریسم در منطقه و جهان تبدیل یابد. سپس جانب دیگری ساحل حرکت نمودیم. کمی بعدتر بعد گذشتن از کنار فروشگاه سریراهی در ساحل، این هم نه چندان دور از راه اتومبیلگرد، 3 نفر سیاح دیگر را دچار شدیم. آنها شهروندان لندن بودند و با دوچرخه به سفر برآمدند. پس از سلام و احوالپرسی نخست از مهمان نوازی تاجیکان ستایش کردند. My name is Tommy. I'm from London in نام من England. تومی است. من از شهر لندن هستم و حالا 3 روز می شود که ما در تاجیکستان با دوچرخه سفر داریم. راستی همه چیز عجیب و زیبا است. هوا خیلی خوب، کوه‌ها تماشاباب، مردم مهمان‌نواز و خوراک‌ها بسیار لذیذند. ما با 3 هفته دیگر در اینجا میمانیم و بی‌صبرانه ادامه سفر را انتظاریم. برای چنین پذیرایی تشکر. حالا ما در ساحل آبانبار نورک قرار داریم. امروز در ساحل نورک خوراک نصف روزی خوردیم. منظره بسیار زیبا بود. تماشای غروب آفتاب در چنین جای واقعا احساس بهترین میبخشد. نورک واقعا زیبا و حیرت انگیز است. ما در پایان ساحل خوراک خوردیم و بعد با دوچرخه تا اینجا تقریبا 600 متر بالا برآمدیم. برای همین امروز روز خیلی خوب و خاطرمان بود. نقشه ما این است که من بعد به سمت شرق سوی کوههای پامیر سفر را ادامه دهیم و در نهایت به شهر آش جمهوری قرقیزستان برسیم. ما تقریبا 20 روز دیگر در راه خواهیم بود و بی‌صبرانه می‌خواهیم به کوههای بلند و برفی برسیم. در مجموع ما تقریبا 28 روز یعنی 4 هفته در تاجیکستان خواهیم ماند و در این مدت تقریبا 1800 کیلومتر را با دوچرخه طی می‌کنیم. تشکر زیاد برای مهمان نوازی. شناسایی با شما باعث خوشنودی ماست. Thank you so much for having us. It's been amazing. Thank you. Nice to meet you. به گفته آنها تاجیکستان برایشان یکی از کشورهای زیباترین منطقه محسوب می شود. آنها نقل کردند که در چند منطقه تاجیکستان سفر نمودند و از طبیعت کوهستان، کوههای مصفا و مردمان صمیمی تأثیرات عمیق گرفتند. My name is Pete. I'm 29. I'm from نام من پیت است. 29 ساله هستم. من در شهر لندن زندگی میکنم اما اصلا از ویلز هستم. تأثیرات اولین من از تاجیکستان واقعا حیرت انگیز است. منظره که حالا پشت سر ما قرار دارد و آفتابی که پیشتر غروب کرد به نهایت زیبا است. من خیلی سپاسگزارم که در اینجا هستم و راستی تاجیکستان تا امروز مرا به حیرت آورده است. این سفر اولین من می باشد و امیدوارم آخرین نخواهد بود. حالا 3 یا 4 روز می شود که ما در اینجا هستیم. ما از منطقه های پستر آغاز کردیم و حالا هرچی بیشتر به سمت کوه حرکت داریم که این خیلی هیجان آور است. منظره ها بسیار دلفریبند. باور نمی کردم که آب تا این اندازه کبود و صاف می شود. ما با دوچرخه سفر می کنیم و تمام لباس و خیمه و لوازمات ضروری را با دوچرخه ها بار کردیم. اساساً از شاهراه پامیر یعنی راه M41 می گذاریم. حالا ما به سمت خوروق حرکت داریم و احتمال بعد 1 هفته به آنجا می رسیم. بعداً به مرغاب و در نهایت به شهر آش خواهیم رفت. مردم بسیار مهربانند. تا امروز ما مهربانی زیادی را دیده ایم. همه در کوچه کوشش میکنند با ما صحبت کنند. حتی کودکان هنگامی از نزد آنها گذشتن به ما دست افشاندن میخواهند. همیشه مردم به ما السلام و علیکم میگویند. بعضی ها ما را به چای دعوت کردند و حتی غذای رایگان دادند و گفتند که شما مهمانی ما هستید. مردم در اینجا بسیار مهربان و صمیمی اند. امروز صبح برای یک مشکل خرد به دکان تعمیر دوچرخه
рафтем ва ҳамаашро зуд ислоҳ карданд. ҳоло ҳама чиз хуб аст ва умедворем ҳамин тавр идома меёбад. хусусан маззаи таомҳои миллӣ ба онҳо писанд омадааст. сайёҳон бо эҳсоси баланд мегуфтанд ки дар ҳар деҳа ва ҳар маҳал мардум онҳоро бо рӯҳияи кушод истиқбол гирифтанд. хӯрокҳо хеле болаззатанд. То имрӯз ду таоми дӯстдоштаи ман самбуса ва оши палов мебошанд. ҳар ду таомҳои машҳур ва классикиянд. хусусан вақте ки баъди дучархасаворӣ хеле хаста мешавем ва дар роҳ ягон нуқтаи хурди фурӯши самбусаро мебинем, дигар худро дошта наметавонем. When we're very tired on the bike and we see a little stall, we can't help ourselves. ин суханони сайёҳон бори дигар собит месозад ки меҳмоннавозӣ яке аз арзишҳои бузурги миллати тоҷик мебошад. My name is Aled Goddard. номи ман Алекс Годдард аст. Ман аз ҷанубу ғарби Уэлс ҳастам. мо чанд рӯз боз дар Тоҷикистон қарор дорем ва таи чанд ҳафта тавассути кӯҳҳои Помир бо дучарха сафар мекунем. То имрӯз буду бош дар Тоҷикистон ба ман хеле писанд омадааст. Мардум бисёр меҳрубон ва меҳмоннавозанд. ҳама мехоҳанд ба ту даст афшонанд, салом диҳанд ва бипурсанд ки аз куҷо ҳастӣ. онҳо воқеан ба шиносоӣ бо мо таваҷҷӯҳ доранд ва бо мо бисёр самимӣ муносибат мекунанд. мо дар ин ҷо хӯрокҳои гуногун аз ҷумла таомҳои гуногуни гӯштӣ чашидем ки хеле болаззат буданд. нархи хӯрокҳо низ муносиб аст ва сифати онҳо низ хеле хуб мебошад. мо бо дучарха сафар мекунем, яъне сайёҳати дучархасаворӣ ва тадриҷан роҳи худро идома медиҳем. манзараҳо воқеан ҳайратангезанд. ба назар мерасад ки ҳар қадар пештар меравем, манзараҳо боз ҳам зеботар мешаванд. умед дорем ки вақте ба кӯҳҳои Помир мерасем, боз ҳам ҷойҳои зеботарро хоҳем дид. ин ҷо воқеан ҷойи бисёр зебо аст. ба фикрам ин зеботарин маконест ки то имрӯз дар сафарамон дидаем. ман ҳатман ба дигарон тавсия медиҳам ки ба ин ҷо биёянд. То имрӯз сафари мо бисёр хуб гузаштааст. ҳеҷ мушкиле нест. No problem. Yeah, no problem at all. Thank you. онҳо дар баландии канор ки рӯ ба рӯ шукӯҳу шаҳомати баҳри кабуд пурра намудор аст, хаймаҳои худро гузоштанд ва шабро ин ҷо рӯз карда, субҳи дигар роҳашонро идома медиҳанд. суҳбати мо бо онҳо хеле самимӣ ва хотирмон гузашт. дар чунин лаҳзаҳо инсон эҳсос мекунад ки табиат ва сайёҳат метавонад дилҳои мардумро ба ҳам наздик созад. экотуризм на танҳо истироҳат, балки воситаи шинохти фарҳанг, урфу одат ва зиндагии мардум низ мебошад. офтоб оҳиста оҳиста ба самти ғуруб майл мекард. нури зарди он рӯи баҳр акс ёфта манзараро боз ҳам дилфиребтар менамуд. осмон ранги сурхчатоб гирифта, кӯҳҳо дар пардаи туман пинҳон шуданд. мо бошем аз ин рӯзи пур аз хотираҳои нек қаноатманд ҳастем. дар ин сафар мо на танҳо аз манзараҳои зебо баҳра гирифтем, балки бори дигар эҳсос намудем ки табиат чӣ қадар қудрати оромиш бахшидан дорад. насими форами баҳр, садои паррандагон ва сабзаҳои кӯҳистон дар хотирамон нақши ҷовидона гузошт. албатта чунин сафарҳо муҳаббати мардумро ба табиат бештар намуда, барои ҳифзи муҳити зист ва рушди сайёҳии экологӣ заминаи устувор мегузорад. давоми рӯз дар атрофи баҳри кабуд як сайёҳати хубу хотирмони экологӣ анҷом додем ва ба шумо ҳам тавсия медиҳем ки фурсат пайдо кунед ва аз тамошои чунин манзараҳои зебову дилфиреб баҳравар гардед. дар ҳамин ҷо ба барномаи экотуризм ҳусни анҷом мебахшем ва ба шумо саодати зиндагиро таманно дорем. хайр.